इमरान खान साहब एक नेशनल लीडर है, उनकी फॉलोइंग है, उसे झूठे फैब्रिकेटेड केसेस के अंदर फंसाया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। झूठे केसेस खत्म होने चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। अदालतें किस लिए हैं? इमरान खान साहब का जिक्र किया गया, मैं बड़े अदब व एहतराम से उनका नाम लेता हूँ। वो एक नेशनल लीडर है, उनकी फॉलोइंग है और उनके नाम से वोट लेके ये मेरे दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं और ऐवान ज़ेरी में बहुत बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं, तो हम इनकी कदर मंज़लत करते हैं। बात यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम ज़रा मुख्तलिफ एंगल से देखते हैं, वो मुख्तलिफ एंगल से देखते हैं। कल भी कहा गया, आज भी कहा गया, मेरे नज़दीक आज पाकिस्तान के अंदर कोई पॉलिटिकल कैदी नहीं, एक भी सिंगल पॉलिटिकल कैदी नहीं। पॉलिटिकल कैदी कौन होता है? पॉलिटिकल कैदी वो होता है जो किसी पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल वाबस्तगी की वजह से उसे झूठे फैब्रिकेटेड केसेस के अंदर फंसाया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। आपने भी 9 साल जेल काटी, मुझे नहीं मालूम कि आपका जुर्म क्या था, कौम को भी नहीं मालूम कि जी आपने 2 बंदे भर्ती कर लिए थे, लेकिन ठीक है, आपको सैयद यूसुफ रजा गिलानी को किसी जुर्म की सज़ा नहीं मिली थी। एक पॉलिटिकल, आपको वज़ीर आज़म होते हुए एक या 2 मिनट की सज़ा देके घर भेज दिया। इन चीज़ों को हम भूल जाना चाहते हैं। आज जितने केसेस का अभी अली ने जिक्र किया, ये इनमें से कोई केस मेरे केस जैसा नहीं है, किराएदारी का केस नहीं। इनमें से कोई केस 20 केजी हेरोइन का केस नहीं है जो हमने बनाया हो। इनमें से कोई केस ऐसा नहीं है जो PMLN ने या पीपल्स पार्टी ने बनाया हो। ये सारे के सारे केसेस अपनी नौयत रखते हैं, वो गलत होंगे। और फिर सर उनमें कोई केस जनाब चेयरमैन ऐसा नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट से चले और सुप्रीम कोर्ट में ख़त्म हो जाए। हमारी तारीख तो देखें, हमारे खिलाफ केस चलता है जी पानामा का। शुरू कहाँ से होता है? इनकी पटिशन जाती है, जमात इस्लामी की पटिशन जाती है, सुप्रीम कोर्ट कहती है ये फ्रिवलेस है, बाहर फेंक देती है। चंद दिनों बाद वो खोसा साहब कहते हैं हमारे पास आओ, बाहर क्या कर रहे हो, वो वहाँ चली जाती है। उसके बाद सारे एक लंबा पिंडोरा बॉक्स। IGT किसी और के लिए बनी है, किसी और के लिए व्हाट्सएप कॉल्स के जरिए मेंबर्स नामजद किए गए हैं। हमारा तो केस ही सुप्रीम कोर्ट से शुरू हुआ, सुप्रीम कोर्ट में ख़त्म हो गया। नो अपील, नो वकील, नो नज़रसानी। तो अब ऐसा नहीं हो रहा है, केसेस चल रहे हैं, इनको रिलीफ भी मिल रहे हैं। और मैं सरेआम कहता हूँ, मेरी पार्टी इस पर यकीन रखती है कि इंसाफ होना चाहिए। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि जो सलूक हमारे साथ हुआ, जो नाइंसाफियाँ हमारे साथ हुई, जिस तरह इंसाफ को क्रश किया गया, जिस तरह कारिंदे जाके जजों के घरों में गए कि इनको ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए, अल्लाह करे इनके साथ ऐसा ना हो। मैंने यहाँ पे खड़े होके जब हथकड़ी लगी हमारे दोस्त को, तो मैंने कहा कि ये गलत है। मैं आज भी शाह महमूद कुरैशी को जब हथकड़ी लगा के लाते हैं, मुझे दुख होता है। इससे क्या लेना चाहते हैं हम? इससे क्या हासिल करना चाहते हैं? रिवायतें ख़त्म होनी चाहिए, झूठे केसेस ख़त्म होने चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। अदालतें किस लिए हैं? आज 6 जजों ने ये कहा है कि जी हम पे बड़ा प्रेशर है, तो क्या माजी में इन 6 जजों पे या उनमें से किसी पे कोई प्रेशर नहीं था? तो मेरा ख्याल ये है कि तारीख को मस्ख नहीं होना चाहिए, हक़ाइक़ सामने रहने चाहिए, बंद होने चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि कल हमारे साथ ज्यादती हुई तो उनके साथ ज्यादतियां जारी रहें। फिर बात होती है जी कि चले मुफाहमत होनी चाहिए। कैसे होगी मुफाहमत? मैं बार बार कहता हूं कि मैं एक हाथ बढ़ाता हूं अली की तरफ, अली अगर अपना हाथ बढ़ाएगा तो मैं हाथ मिलाऊंगा ना। अगर वो अपना हाथ जेब में डाले रखेगा या हाथ बांध के खड़ा हो जाएगा, मैं हाथ नहीं मिला सकूंगा। हम हाथ आज भी इनकी तरफ बढ़ाते हैं, हाथ मिलाएं। यहां हाउस के अंदर छोड़ दें सियासत को। मैंने कहा पाकिस्तान एक पार्टी है, पाकिस्तान के लिए आए, ये भी बैठे, हम भी बैठे। देखें कल आपकी सरबराही में एक मीटिंग हुई और बहुत अच्छी मीटिंग हुई। हमने हाउस के बारे में इनके साथ मिलके सारे मामला तय कर लिए, इनके कंसर्न्स भी नोट हो गए। ये वो स्पिरिट है जिससे मैं आगे बढ़ना चाहिए। इनके वजीर आला ने कल कहा जी कि मैं हमला कर दूंगा इस्लामाबाद पे और मैं कब्जा कर दूंगा, मैं चढ़ाई कर दूंगा। इन जुबानों को लगाम दें आप, ये आपके काम नहीं आ रहे हैं। आप अगर एहतजाज के लिए उस शख्स से मिल सकते हैं जिसका नाम अचकजई है, महमूद खान अचकजई है, जिनके बारे में आपके लीडर का एक रवैया रहा है, उनको आप सदर के लिए नामजद कर सकते हैं। और मौलाना फजलुर रहमान से, जिनका नाम भी आप भूल गए थे कि नाम क्या है उनका, उनके साथ आप एहतजाज के लिए बैठ सकते हैं। तो पाकिस्तान की तामीर के लिए, मामलात को हल करने के लिए, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ क्यों नहीं बैठते? हमारे साथ भी बैठे। एहतजाज के लिए अगर उन लोगों के साथ बैठते हैं जिनके साथ हाथ मिलाना आपको गवारा नहीं था, जिनको उनके नाम से पुकारना आपको गवारा नहीं था, तो हमारे साथ बैठे। हम आपकी इज्जत करते हैं, आपका एहतराम करते हैं। आप आए, हम मिल बैठ के इस हाउस के अंदर कम से कम एक ऐसा माहौल पैदा करें और इस हाउस से वो रोशनी फूटे जो इस सियासी इंतशार को ख़त्म कर दे, इस सियासी पोलराइजेशन को ख़त्म कर दे। एक ऐसा पैगाम हम दें जो हमारे लीडरों तक भी जाए
تو میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ ہاؤس جس کو ایوان بالا کہتے ہیں یہ ہر لحاظ سے بالا ہونا چاہیے، سیاسی جو علائشیں ہیں ان سے بھی بالا ہونا چاہیے۔ پاکستانیت ہمارا ایک اصول ہونا چاہیے، ہم وفاق کی علامت ہیں۔ میں ایک بار پھر اپنی جماعت کی طرف سے بھی، حکومت کی طرف سے بھی، اپوزیشن کے ساتھ جو اصولی معاملات ہیں، پاکستان کی اکانومی ہے، پاکستان کی سیاست کو لے کے جانا ہے، اتنے ستم کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ جو ممالک آزاد ہوئے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ بنگلہ دیش ہمارے بدن کا ایک ٹکڑا ہے، وہ 50-60 ارب روپے کی ریزرو رکھتا ہے، ہم 1-1 ارب کے لیے بھیک مانگتے ہیں۔ افغانستان کی کرنسی ہم سے آگے نکل گئی ہے، ہمیں کیوں نہیں دکھ ہوتا ان چیزوں کا؟ ہم احتجاج کر رہے ہیں جی، فارم 47 کیا ہے، فارم 45 کیا ہے، انہی چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں اور الجھے رہیں گے، اور ان الجھے رہنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے قدم جناب چیئرمین آگے نہیں بڑھ رہے۔ یہ چیز یہ بیڑیاں ہم نے خود اپنے پاؤں میں باندھی ہوئی، یہ ہتکڑیاں خود لگائی ہوئی پیٹی تھنگس کے اندر۔ 18 میں ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا تھا، 2018 میں ہم بھی کہتے رہے جی کہ RTS فیل ہو گیا، ہمیں یہ کر دیا، ہم وہاں آ کے بیٹھ گئے، ہم نے اپنا کردار ادا کیا، ہم نے پازیٹیو کردار ادا کیا، اور اس وقت تک کیا جب تک انہوں نے اکثریت نہیں کھو دی اور ہم ادھر آ بیٹھے۔ آج پاکستان کی اکانومی ماشاءاللہ سنبھل رہی ہے، مہنگائی کی شرح نیچے آ رہی ہے، IMF کے ساتھ معاملات ہمارے ٹھیک ہو رہے ہیں۔ تو آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں کہ یار IMF کے دروازے پہ جا کے اگر آپ احتجاج کریں گے یا خط لکھیں گے تو کیا نواز شریف کی یا شہباز کی یا زرداری صاحب کی یا بلاول صاحب کی توہین ہوگی؟ پاکستان کی توہین ہوگی، پاکستان کا راستہ آپ روکیں گے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انہیں بھی سوچنی چاہیے۔ ہماری غلطیوں کی، ہماری کوتاہیوں کی نشاندہی کریں، یہ کام ہے ان کا، یہ فریضہ ہے ان کا، اور ہمارا کام ہے کہ اس کی اصلاح کریں۔ ہم یہ نہیں ہے کہ ہمارے لباس سے کوئی فرشتوں کے پروں کی خوشبو آ رہی ہے، ہم بھی غلط کام کر سکتے ہیں، نشاندہی کریں، گرفت کریں، جو ان کا کام ہے، لیکن وہ ایک رویہ اور وہ تہذیبی اقدار جو جمہوریت سے یقین رکھتی ہیں۔ میرے عزیز نے قائد اعظم کا حوالہ دیا، میرے عزیز نے مولانا رومی کا حوالہ دیا۔ تو ہمارے پاس جو علم ہوتا ہے، جو تعلیم ہوتی ہے، جو نالج ہوتا ہے، وہ رومی نے ہی کہا تھا کہ علم را برتن زنی قبر میں ٹانگیں لٹکائے بیٹھے قلم فروش صحافی کو آپ نے دیکھ لیا۔ قلم فروش صحافی بے شرمی اور بے حیائی میں تو یکتا ہوتا ہی ہے، وہ وطن فروش بھی ہوتا ہے، لیکن جب وہ سیاست میں آ جاتا ہے تو اس کے جو صفات ہیں، جو اس میں منفی صفات میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ جیسے اس شخص کے ساتھ ہے کہ یہ مرنے کے قریب ہے، اس کو یہ ڈر نہیں ہے، یہ خوف نہیں ہے کہ وہ روز محشر اللہ کریم کے سامنے کیسے جواب دہ ہوگا، کیسے یہ عوام و ناس کا حقوق کے خون کی بات کر رہا ہے، کیسے یہ وہ باتیں کر رہا ہے کہ افغانستان کی کرنسی ہم سے مضبوط ہے، دوسری طرف دنیا ترقی کر رہی ہے۔ یہ وہ تمہارا لیڈر ہے، وہ جسے برین لیس کہا تھا مشرف نے، وہی برین لیس ہے جس میں بہت زیادہ ٹائم اقتدار میں رہا، پنجاب کی وزارت اعلیٰ پہ وہ قابض رہا، وزیر اعظم 3 مرتبہ وہ بنا، 2 مرتبہ اس کا بھائی وزیر اعظم بنا، اس کا بھتیجا وزیر اعلیٰ پنجاب بنا، اس کی بیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، اور قوم کی یہ حالت ہے کہ 2.5 کروڑ بچہ جو اسکول نہیں جا رہا ہے، 2.5 لاکھ روپے کا ہر بچہ پیدا ہونے والا